जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा कर समस्ते भलरे थे आम भलरे अच्छु आमर अवस्था कौन देखूँ एक्चुअली कौन है गाड़ी रे बैग सब अच्छी ब्रश टंक्लिन सब गाड़ी रे अच्छी आ गुल्लू कौन कर चाबीटा गाड़ी भितर रखिकी बाहर पटू लॉक करदे माने बाहर पटू डोर बंद करदे तो गाड़ी पूरा फुल लॉक हो रही आ चाबीटा आनी है तो पूरा ढेंकानाल जाइकी पुणी माने स्पेयर चाबीटा नहीं आसले जाइकी देखूँ कि हस माने मुझे कहली हसी हसी गड़ी जाऊँ मैंने ब्रश कर दांत काठी आज गोटे नहीं आसछंदी माने पिजुली गछरु काठी भांगिकी नहीं आसाही आम दी जण मिसिकी ब्रश करूँ गोटे मजा तो सांग मैंने जीवन में जो भी सिचुएशन आसू ताकू बस हंसते हंसते कट जाए रसते हाँ ना माने जो भी सिचुएशन आसू ताकू हसी हसी आम काटिदेवा हाँ दांत काठी माने ब्रश करिया पड़ू कि ब्रश रे ब्रश करिया पड़ू जमी भी हो हसटा आम मुहर सदा बेले थाऊ तो सामने आम ये छोट पिला बेलर कथा कथा होलु माँ से कथा कहते छोट बेले आम सब ब्रश रे ब्रश करनथले से माढ़ी गुरा सब आम ठीक रोला एवं ब्रश रे ब्रश कलाठू माढ़ी गुरा ढिला हो जाऊँगी दांत काठी ब्रश कले एक्चुअली बहुत ही बढ़िया दांत दांत गोटे बहुत पोषण मिले माने दांत काठीर से काठीर माने जो रसटा आसे ना से दांत बहुत ही भल थाए एक्चुअली तो सही कथा आम माँ हरिया कथा होलु माँ से कथा कहते पिला बेला कथा सब तो एमती काली रात सांग मैंने एत जोर से वर्षा होती राति सांग मैंने 12:30 रे लाइन आसला लाइनटा पूरा काटिकी रखी वर्षा जेहेतु होता बहुत तुहा को तुहा वर्षा होता ना तो डुडाटा शांति एत समय पर्यंत शोची पुओ किंतु उठी जाइए सका सका आ माँ तार ऑयल मसाज बस कर मो पुओ पाखर उठिला माने पुअर निद भांगिला से जल्दी उठी जाऊँ बाबा देख देख बाबा ए बाबुनु एडे कौन रे नहीं गला पुआ हे नहीं गला पुआ हाँ हेन से मैंने फाइनाली गुल्लू जाइकी बाइक रे ढेंकानाल रू नहीं आसले आम स्पेयर चाबीटा तापर कार खोली देकी खुशी देखु टंटाणा मत कहते तो एमती कार पछपटे सब जिनस जहाँ सब रही जाता खाଇବା जिनस डुडा मैगी नहीं आसा होता डुडा गाँव में मैगी खाइब कहीकि आनी ना तो ये डुडा गुल्लू कहूँ से कथा मैगीटा नहीं पलि आस जल्दी डुडा खाइब बोली डाकिला निद तार भांगी गला तो सिचुएसन बड़ जटिल किंतु हेले भी आम हसी हसी हैंडल करदेलु बस सहीटा आ कौन करिया तो मैंने आज गोटे स्पेशल माछ भजा माँ का हाथ रंधा है गुल्लू खाइले मजा नेले तार तापर आम मैंने खायापिया सारिकी रेडी सेडी होगी बाहरी गलुनी आम जावाई आम घर को जाइए आम ढेंकानाल पलैबा तो आम मैंने जिते बेले भी घर बाहर को जाऊँ तो माँ आमको सब कहती कि आम पूर्वपुरुष आम ईशान में सब नमस्कार करी प्रणाम जनईकि आम घर बाहर को जाऊँ तो सही प्रथाटा मुझे सहित सेयार करने चाहिए आज आ घरटा आमर जेहेतु पूजा होनी ना से माँ सबुदिन घर को पशुना तो आज मुझे झाड़ू करदे नम करिकी आम एठू जिबा मैंने आज मदर्स डे थिला तो मो आई को सब बुझौली मदर्स डे माने कौन तो आई भारी खुशी गले आई कहले एमती सब करुच तमें मैंने हाँ आम काल एडा सब किसी नाला तमें सब एडा सब हाँ तुमर सब सुंदर तो बहुत बढ़िया लगे आई संगे कथा मुहेला भैरपुर आड़े एबे पूरा गछ वन लता पहाड़ पर्वत डेई आमे जीवु भैरपुर गुल्लू ससुर घर माँ बहु जीवनी कहूँ मामा बहुत सब डंप खाई रही पे काटू तो बहुत जीवनी होइसिल वाली हां बहु आज मेडिसिन देई कि नहीं कि जीवा हला
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ହେଇନଥିଲି ମାଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିଲେ କି ମାଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ମୋ ଧଡ଼କନ ନିହାତି ତେଜ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଆ ହେଲା ପରେ ନା ମାନେ ସେଇ ଧଡ଼କନଟା ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସେ ମାନେ ଶରୀରରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋମ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ। ମାନେ ମାଆ ଡାକ ଶୁଣିଦେଲେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କଠୁ ସତେ ଯେମିତି ମାତୃତ୍ୱର ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ତୃପ୍ତି ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହି ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଗପି ଗପି ଆସି ଭୈରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୈରପୁର ଯିବା ଆଉ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖା କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ସତରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦିନଟେ ମାତୃତ୍ୱର ଦିନ ଆଉ ସେଦିନ ମୋତେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମାନେ ମୋ ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଏମିତି ପୁରା ଅଫଲାଇନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ମାଆର ପାଦ ପାଖରେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ମାତୃତ୍ୱର ଦିବସରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ବାପା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଜଗିଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା ଆଉ ମୋ ମାଆର ଏଇ ଜାଗାଟା ମାଟିର ଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ମାଆ ତାକୁ ପୁରା ସମତଳ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଟାଇଲ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁଡ଼ିଆ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଦୁଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚୁଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ଆମର ଗୋଟେ ମାଆର ଗୋଟେ ଚୁଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉର ଫୁଲ କେତେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଗଛଟାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାରେ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଟରଫ୍ଲାଏଟାକୁ ଭଲସେ କ୍ୟାପଚର୍ ହେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ସେମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ଟେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ବୋଉର ଦେଖ ଖରା ଦିନିଆ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି। ଆରେ ଅଜା ସାଙ୍ଗେ କିଏ ଗେଣ୍ଡୁଆ ଆରେ କ'ଣ କିରେ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ ହାପି ମଦର୍ସ ଡେ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଡୁଡା ପାଇଁ ବୋଉ ବନେଇଛି। ମୋ ପାପୁଲି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି। ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛି? ଛୋଟ ସ୍ପୁନ୍ ବୋଉ ବନେଇଛି ଡୁଡା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆର ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ସେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ବୋଲି ଆମ ପାଇଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ପିଜୁଳି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏମିତି ସବୁ ବନେଇଛି। ସେ ଖରାଦିନିଆ ଡିସ୍ ସବୁ ମୋ ବୋଉର ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା। ପୁରା ଗୁଲୁ ତ ବହୁତ ହି ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲେ ବୋଉର। ଗୁଲୁ କହିଲେ ବାପରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି ବୋଉ, ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ୱାଲ୍ସର ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିଦେବେ ବୋଉ କହିକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଡୁଡାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଖେଳ ଚାଲିଲା ଅଜା ସହିତ। ଅଜା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଣି ଦେଖେଇଲେ, ଡୁଡା କହିଲେ ଆଇଡ଼ିଆ କହି ଅଜାଙ୍କଠୁ ଚେୟାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଯାଇକି ଆମ୍ବଟାକୁ ଧୋଇ ପକେଇଲା। ମାମା ଯା 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 ଅଜା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବସ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉନି ଅଜା ବୋଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉନି, ଖାଲି ମାମା ପାଖରେ ପାପା ପାଖକୁ ବି ଯାଉନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେତେ ସମୟ ତମକୁ ଧରିବି ରଖିବି, କାଟୁଛି ମୋତେ ନା। ଖାଲି ମାମା ପାଖରେ ଗେଲେ ହେଉଛି। ଏଠିକି ନିନି ବେବିଟା କୁନି ବେବିଟା ପୁଚୁଟା मोर भाबो किए पकाई बुझिबो मो जीवन मान मो रंकुली मान ମୋ ଝିଅର କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଖାଲି ଅଜା ଘରେ ଆସିକି ଏଇଟା ଏଇଟା ବୋଉ ମୋ ଝିଅର ମୋ ପୁଅର। ଓକେ ଚାଲ ଯିବା। ଗୁଲୁ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କରିଥିଲେ ନା, ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ଆମେ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ସେଇଟା ବୋଉ କେଉଁଠି ଲଗେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି। ଗୁଲୁ ତମ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କାନ୍ଦେନି କାନ୍ଦେନି, ଆ ଭାରି ମୋ ପାଖକୁ ଆ ଭାରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୋ ଅଜା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବୋଉକୁ ନେଇକି। ବାପା ଆଉ ମାଆ କେମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଆମେ ଅଜା ଘର ବ୍ଲଗ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇଠି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବା। ତ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।